Hi everyone, Assalamualaikum. So hari ini saya akan discuss soalan-soalan dalam topik system of equations, yang melibatkan simultaneous equation for linear and non-linear equation. Okay. So how to solve a simultaneous equation yang melibatkan linear and non-linear? Okay. So cara yang kita kena pakai adalah menggunakan substitution method. Okay. Substitution method mesti kita substitute linear ke dalam non-linear. Okay. Adalah lebih mudah untuk kita substitute linear ke dalam non-linear lah berbanding nak substitute non-linear ke dalam linear equation. Okay. So jadi bila kita dah substitute linear ke dalam non-linear, okay, nanti kita akan dapat satu quadratic equation, okay, dalam in one variable. Okay, then untuk selesaikan quadratic equation tu ada tiga cara lah. Yang pertama factorization, yang kedua completing the square, yang ketiga formula. So the formula is x equal to negative b plus minus square root of b squared minus 4ac over 2a. So this formula mesti hafal. Okay, sebab bila kita hafal lebih senang dan lebih cepat kalau kita nak buat soalan. Okay. So nak gunakan factorization ke completing the square ke formula bergantung pada keadaan. So keadaan pertama kalau kalau soalan itu tidak nyatakan dia punya soalan just suruh solve. Okay, so kita tengoklah bila kuadratik tu kita nak selesaikan kita boleh pakai calculator. Okay, so kita boleh pakai calculator. Nanti kita tengok macam mana pakai calculator untuk solve quadratic equation. So bila jawapan calculator menunjukkan nombor bulat ataupun pecahan, okay, so we can use the factorization. Okay, if it shows decimal, okay, dalam bentuk decimal, so ada dua cara sahaja, iaitu completing the square atau formula. So untuk jawapan dalam bentuk decimal kita tak boleh pakai factorization. Okay, alright. So first kita tengok contoh macam mana nak selesaikan linear dengan non-linear simultaneous equation. Okay, so first kali kena detect mana satu linear, mana satu non-linear. Okay, so the first equation, okay, this one, first equation is linear. Okay, so nak tengok linear ke non-linear, kita tengok kuasa paling tinggi untuk setiap variable. Okay, so untuk setiap variable, dia mesti berdiri sendiri dan kuasa paling tinggi adalah 1. So untuk yang pertama, 4x minus y plus 1 equal to 0, this one is linear lah. Sebab x kuasa paling tinggi 1, y kuasa paling tinggi 1 dan dia term yang sendiri. Okay, dia bukan bercampur. Kalau xy, dia dah jadi non-linear. Okay, kalau satu term tu xy. For example, 4xy. So, dia dah jadi non-linear equation. Okay, so untuk linear, 4x. Term lain, y. Okay, ini dalam dua variable lah. Okay, so yang kedua, 2x squared. Nampak x squared je dah tahu bukan linear. Okay, sebab dia dah jadi kuadratik. Okay, untuk x squared. Dan ada y, so the non-linear equation in two variables. Okay, so first kali nak selesaikan kita kena gunakan substitution. So substitution dia mesti ada salah satu unknown sebagai subjek dari linear equation. So mesti ambil dari yang linear. Okay, masuk ke dalam non-linear. So dekat sini kalau kamu tengok, for x minus y plus 1 equal to 0. Okay, adalah lebih mudah kita ambil yang tidak ada koefisien dia 1. Okay, koefisien dia 1. Supaya dia tak jadi pecahan. So, kalau kita ambil 4, dia akan jadi pecahan. So, kalau kita ambil x, dia akan jadi pecahan lah. So, kita ambil y, dia tak jadi pecahan. Okay, so for x minus y plus 1. So, this one akan jadi y saya pindah ke sebelah. Jadi, y equal to 4x plus 1. Okay, ini adalah equation yang kita wakilkan y ataupun x dalam sebagai subjek. Okay, baru senang kita nak substitute. So, substitute
So, substitute equation ketiga ke dalam equation kedua. Okay. So, ini step yang paling penting ya, substitution. So, dia ada satu markah dekat situ. So, make sure kamu substitute dengan betul. So, 3x minus y is 4x plus 1 plus 4 equal to 0. Okay. Kat sini ada satu markah. Okay. Then, kita permudahkan dia dan jadikan dia dalam bentuk quadratic equation. Okay. So, permudahkan. So, 2x squared minus 3x minus 4x minus 4. Buka kurungan dekat sini. Plus 4 equal to 0. Okay. So, 2x squared. Mana yang sama term kita boleh permudahkan. Negative 3x minus 4x will become negative 7x. Negative 4 plus 4 equal to 0. So, 2x squared. Oh, sorry. Ada kesilapan dekat sini. So, this is negative 1 plus 4 will be positive 3 equal to 0. Okay. So, kita dah ada quadratic equation in general form. Baru kita boleh selesaikan. Okay, so first kali kita tengok dulu jawapan X. Okay, kita boleh cari gunakan calculator. Okay, menu. Okay, kita akan pilih bentuk equation. This one, A, alpha, A. So, tekan alpha, tekan A. Dekat sini ada simbol negatif ni. Atas ni ada huruf A lah. Okay. So, tekan A, dia akan keluar simultaneous equation dan polynomial. Okay, untuk selesai quadratic equation, kita pilih polynomial. Okay, nombor 2. Degree paling tinggi adalah 2. So, kita pilih degree 2. So, dia akan jadi bentuk AX squared plus BX plus C. So, ni adalah quadratic equation in general form. Okay, so masukkan nilai A. Coefficient untuk X squared adalah 2. Tekan equal. Coefficient coefficient X is negative 7. So, for the value of B is negative 7. Then, the value of C is 3. So, positive 3 dekat sini. Okay, so kita dapat jawapan 3 dan 1/2. Okay, so tulis jawapan dulu 3 dengan 1/2. Okay, so bila ada nombor bulat dan pecahan, bermaksud kita boleh gunakan factorization. Okay, so gunakan factorization. Okay, kita guna backtrack method. So, 3 pindah ke sebelah jadi X tolak 3. So, kat sini X tolak 3. Dan dekat sini jangan pindahkan 1/2. So, kita pindahkan 2 dulu. Jadi 2X. Baru 1. Jadi 2X tolak 1. Okay. Dekat sini ada satu markah. Okay, ini satu markah. Ini substitution satu markah. Ini satu markah. Okay. Then, baru kita cari nilai Y. So, nilai Y kita dah boleh cari gunakan equation yang ni lah. So, when X equal to 3, the value of Y is 4 times 3 plus 1. So, 4 times 3 is 12, plus 1 is 13. Okay. Then, the second value, when X equal to 1 over 2, so the value of Y is 4 times 1 over 2 plus 1 equal to 2 plus 1 is 3. Okay. Kedua-dua nilai betul. X3, Y13 dapat satu markah. Okay. Then X1 over 2, Y3, you will get another mark. Okay. So, dekat sini ada 5 markah. Okay, 5 markah untuk simultaneous equation. Okay. So, kat sini kita boleh pakai factorization sebab jawapan dia nombor bulat dan pecahan. Okay. Then, second example. Okay, cara yang sama. So, first kali, jadikan Y sebagai subjek. So, 1 minus 2X. Substitute.
to 1 into 2. Okay, so substitute y. So x masih kekal. Y jadi 1 minus 2x equal to 1. Okay. So expand. So this one is squared. X squared plus. Okay. Untuk expand dengan cepat. Okay. 1 kuasa 2. 1. 1 darab 2. 1 darab negatif 2. 2. Dan darab lagi negatif 2. So jadi negatif 4x. Dan negatif 2x kuasa 2 akan jadi positif 4x squared. Betul. 1 pindah sebelah lah. Jadi kosong. Okay, so x squared plus 4x squared minus 4x plus 1 minus 1 equal to 0. So dia jadi 5x squared minus 4x equal to 0. This one kita boleh terus factorizekan x. So dia jadi x equal to 5x minus 4 equal to 0. Okay. So kalau nak tahu jawapan boleh tekan calculator. Okay, so dapat A5, B negatif 4, C akan jadi kosong sebab tak ada C. Kosong, so 4 over 5 and 0. So kat sini X yang pertama adalah kosong, X yang kedua adalah 4/5. Okay, bolehlah cari Y. So Y equal to 1 minus 2 times 0 equal to 1. 1 minus 2 times 5 over 4 over 5, you will get negative 3 over 5. Okay. So, macam ni cara untuk selesaikan simultaneous equation in linear and non-linear. Okay, kat sini solve quadratic dia kita pakai factorization. Okay. So, kita tengok contoh seterusnya. Okay, solve simultaneous equation x minus 4y minus 2 equal to 0 and 3x plus y squared minus 5xy minus 6 equal to 0. Give the answer correct to 3 decimal places. So, bila soalan dia cakap give the answer correct to 3 decimal places, bermaksud dia punya jawapan mesti dalam bentuk perpuluhan. So, bila perpuluhan, kita tak boleh pakai factorization dah. Okay, untuk selesaikan quadratic tu, kita kena pakai formula ataupun completing the square. Cara paling mudah pakai formula lah. Okay. So, kita selesaikan cuba. So, x minus 4y minus 2 equal to 0. 3x squared plus y squared minus 5xy minus 6 equal to 0. Okay. So, first equation, second equation. So, kita kena wakilkan. Kat sini kamu tengok x dengan 4y. So, lebih mudah kita jadikan x sebagai subjek. So, jadi 4y plus 2. Okay, this is the third equation. So, then kita substitute. Okay, substitute. 3 4y plus 2 squared plus y squared minus 5 4y plus 2y minus 6 equal to 0. Okay, then expand, you will get 4y power of 2 16y squared. 4 times 2 is 8 times 2 is 16y, then plus 4, 2 squared is 4, plus y minus 5 times 4y, 5 times 4y times y. Okay, you will get 20y squared minus 5 times 2 times y. You will get 10y minus 6 equal to 0. So 16 times 3, you will get 48y squared plus 48y plus 12
plus y minus 20y squared minus 10y minus 6 equal to 0. Okay, so 48 minus 20, 28y squared, 48 minus 10 plus 1 plus 48y plus y minus 10y. You will get 39y plus 12 minus 6. So plus 6 equal to 0. Okay. Then kita tahu yang jawapan dia akan dapat dalam perpuluhan. Jadi kita terus tulis dalam formula. Okay. So x is negative b plus minus. So negative b, your b is 39. So negative 39 plus minus square root of b squared. So 39 squared minus 4ac. So a is 28 and c is 6 over 2a. So 2 times 28. Okay. So tu formula dia. Saya tulis balik dekat sini. Formula x equal to negative b plus minus square root of b squared minus 4ac over 2a. Okay. Then kamu tak perlu kira satu-satu. So we can use calculator function. Okay. So kita masukkan je lah. Nilai A is 28. B is 39. And C is 6. Okay. So kat sini kamu dapat dalam pecahan. Tapi kita boleh tukar kepada perpuluhan dengan tekan SD. Okay. Standard to decimal. So you will get the first value. Since this is the value of y. So the first y is negative 0.176. Okay. Sebab dia nak 3 decimal places. Okay. Kekalkan 3 decimal places sahaja. The second one. Okay. Kita dapat negative 1.217. Negative 1.217. Okay. Dan baru cari nilai x. So nilai x 4 times negative 0.176 plus 2. And the other one. Okay. You will get. So 4 times 0.176 plus 2. One is 2.704. The other one 4 times negative 1.217 plus 2. Here you will get negative 2.868. Okay. So this is the answer. Okay. Macam mana pembahagian markah dia? Okay. Pertama substitution lah. 1. Okay. Yang kedua general formula. Okay. Using the formula, solve the equation. Okay. Pasangan betul 1 markah. Betul 1 markah. Okay. I'm not sure sama ada kamu punya markah sebenarnya dekat quadratic equation, general formula ataupun dekat bahagian ini. Okay. Yang penting solving dan juga jawapan. Okay. Dapatlah markah full mark 5 markah. Okay. Okay, kita pergi pada soalan seterusnya. Okay, last question. Okay, so solve the simultaneous equation. Sorry, this one. Saya pergi pada soalan yang menggunakan 4 significant figures. Tadi the decimal places. Okay, this one is 4 significant figures. Okay, so kita selesaikan x plus 2y equal to 1. First equation. Okay, second equation, x squared minus xy plus y squared equal to 5. Okay, so first kali wakilkanlah
x equal to 1 minus 2y. Then substitute ke dalam equation yang non-linear. Okay, so 1 tolak 2y kuasa 2 tolak xy tambah, x ni tukarlah. So 1 minus 2y darab y plus y squared equal to 5. Okay, then expand. So expand 1 plus 4y plus 4y squared minus 1 times y is y. Negatif negatif jadi positif. 2y times y jadi 2y squared plus y squared minus 5 equal to 0. Okay, then permudahkan 4y squared plus 2y squared plus y squared jadi 5y squared. 7y squared. Okay, then negative 4y minus y, you will get negative 5y. 1 minus 5, you will get negative 4 equal to 0. Okay, then since jawapan in significant figures, so we have to use formula. So y equal to negative b is negative 5 plus minus square root of negative 5 squared minus 4 times 7 times negative 4. Okay, for AC over 2 times 7. Okay, so the first value you will get, okay, let's try solve. 7, negative 5, and negative 4. Okay, so the first one is 1.193. Okay, 4 significant figures. The second one is negative 0.4789. Okay, since for significant figures kosong di depan pecahan tu tidak bererti. So negative 0 doesn't count as significant figures. So kena ambil 4 lah di belakang tu. Okay, then cari nilai x. So nilai x is 1 minus 2 times 1.193. So dekat sini, okay, saya tulis balik Kat sini kamu boleh kira lah. So 1 minus 2 times 1.193. So you will get negative 1.386. The other one. Negative 0.4783. Sorry, not 83, it's 89. Then you will get 1.958. Okay, so that's how you solve the simultaneous equation involving linear and non-linear equation. Yang penting linear kena substitute ke dalam non-linear equation. Then kamu solve quadratic equation macam biasa. Okay, it's either using formula or factorization. Or you can use completing the square if you master the completing the square. But the easiest one is using formula. Okay. Alright. So that's all for today's lesson. So I hope you can solve the simultaneous equation involving linear and non-linear equation easier after this. Alright. So that's all. Thank you.